باش توا نتعداو للسوجي زاد متاع 2014 à 11 heures. دونك كذا هو السوجي. دونك التابلو متاعنا من الاول je vais déterminer la date système, la date d'aujourd'hui. Donc on a colonne nom, prénom, âge, date de recrutement, ancienneté à calculer, droit à la retraite ordinaire et droit à la retraite anticipée, moyenne âge, moyenne ancienneté, et on a les valeurs minimum âge, maximum âge et ancienneté minimale هذوما déjà données. Donc امشيو اقراو السوجي بالباهي وشوفوا les questions et on revient للكالكول. باش اني عملت السيزي متاع التابلو والميز اون فورم باش ما نضيعوش الوقت. دونك باش نبدا بالكاستيون الاولانيه اللي هي رقم 3. En utilisant une fonction prédéfinie, remplir la cellule A2 pour la date système وقال لي date d'aujourd'hui. date d'aujourd'hui كيفاش نخرج الدات نتاع اليوم. دونك مانيش باش نكتب هكا لو 4 5 ولا لو احنا في النهار. دونك نمشي ايغال نحط عندنا une fonction اسمها aujourd'hui. Donc des parenthèses vides tout simplement فيها حتى paramètre entrée. Donc تعطيني اليوم c'est le 4/5/2020. par exemple لو كان حاجتي باللور actuel توا الوقت. donc عندنا une fonction اسمها maintenant كيف des parenthèses vides. donc maintenant تعطيني الدات واللور في نفس الوقت. دونك كان نحب نخلي كان لور دونك تنجمو نتوما كيما تبدلو النومبر دي شيفر ابري لا فيرغول نمشي للفورما دي سيلول في النومبر. دونك عندنا لو فورما دات وفورما اور. دونك نجم نخلي جوست لور heure minute et seconde والا heure et minute seulement نتوما والفورما اللي تحبوا عليه. باش احنا حاجتنا جوست بالدات. question اللي بعد اللي هي fonction aujourd'hui. question اللي بعدها donc قال لي remplir la colonne ancienneté sachant que ancienneté égale date système moins donc عندي date système moins date de recrutement le tout sur 365 jours. donc égale date système moins date recrutement donc il y a entre parenthèses sur 365 jours. donc ancienneté c'est 40. voilà. باش donc déjà هنا عملت معكم غلطة. donc شنو هي الغلطة هنا؟ donc puisque je vais copier la même formule donc date système لازمها تكون une valeur fixe. donc اللي هي A1 normalement هنا فما la référence absolue اللي هي $. باش توا question suivante. le droit à la retraite ordinaire. donc à quoi égal le droit de la retraite ordinaire باش نلقاو فيها oui والا non. وقتاش oui dans le cas où l'âge de l'employé كيبدا l'âge de l'employé il est supérieur ou égal à maximum âge. donc راهي oui sinon راهي non. donc on a deux cas. c'est ainsi
ainsi simple. On a si l'âge il est supérieur ou égal à maximum âge, donc c'est une valeur fixe, les dollars. Donc si elle est supérieure, donc c'est oui. Sinon, راهي non. Et je copie. باش نتعب الدروا à la retraite anticipée maintenant. Le droit à la retraite anticipée, elle est égale à accepter ou elle est refusée. Donc, quand est-ce qu'elle sera acceptée? Dans le cas où l'âge de l'employé donc supérieur ou égal à minimum âge et que l'ancienneté est supérieure ou égale à ancienneté minimale. Donc, elle est ici, on a deux conditions, deux critères في test logique. Donc هي راهي égale si باش نحل parenthèse قال لي لازم وقتاش accepter يلزم l'âge de l'employé يكون supérieur ou égal à minimum âge donc هنا فما الدولار فيكس ويلزم زادا باش نحط بوان فيرغول ويلزم زادا لونسيانتي نتاع لومبلويي تكون supérieure ou égale à ancienneté minimale اللي هي كيف en dos avec dollar puisque elle est fixe. donc هذا الكل كي هو تيست لوجيك مي احنا كي كتبناه هكا باش يعتبر الكريتير الاولاني هو تيست لوجيك والثاني كوم كوا سي لا فالور سي فري. مي احنا الكل كي سي ان تيست لوجيك من بعد باش يكون عندي اكسبتي والا ريفوزي. دونك يبدا عندي دو كونديسيون في التيست لوجيك باش نجي قبلها نشوف اسكو لو دو كونديسيون ils sont combinés avec un et والا avec un ou. Est-ce que les deux doivent être vrais ou la wahda منهم. هو قال لي dans le cas où l'âge de l'employé supérieur ou égal à minimum âge et que l'ancienneté est supérieure à ancienneté minimale. معناها les deux doivent être vrais. donc هنا بعد البارونتيز نتاع سي نزيد et ونحل دي بارونتيز للتيست لوجيك. يبدأ البارونتيز قبل الكريتير الأولاني ونسكرو بعد. دونك هذا كل اللي كاي ولا لي لو تيست لوجيك. كان قال لي او دونك نكتب او. بعد بوان فيرغول فوالا عندي فالور سي فري. كان التيست لوجيك هذايا فري باش يكون الدروا على روتريت باش يكون اكسبتي. ما ننساش لي دوبل apostrophe puisque c'est un texte. point virgule la valeur s'il faut كانوا ماهوش فري تيست لوجيك باش يكون refusé. وما ننساش كيف لي دوبل apostrophe. donc هنا c'est ainsi avec deux cas. donc l'oléni il est accepté. voilà واضحة الإي إن شاء الله. باش الكستيون suivante توا قال لي en utilisant une fonction prédéfinie calculer la moyenne H et la moyenne ancienneté. donc la moyenne c'est la fonction moyenne. donc نجي هنا نكتب قدام moyenne H c'est moyenne des H. je sélectionne donc moyenne max min et somme et NB.
Donc ديما ياخذوا une plage. Le plage c'est une suite successive de cellules. Donc نبدأ من السلول الأولانية دو بوان للسلول الأخرانية. هذه اش معناها une plage. Moyenne ancienneté c'est كيف moyenne des anciennetés et c'est 32. Et nous avons une autre question. Je vais calculer le nombre des employés âgés de plus de 55 ans. باش نحسب النمبر. لو كان قال لي احسب النمبر des employés, le nombre total des employés, باش نستعمل la fonction NB وناخذ une plage numérique. Donc ما نجمش نستعمل NB avec les noms et prénoms والا مع les droits à la retraite هذوما اللي فيهم non oui و accepter و refuser. Donc المفيد يكونوا فما عادات. مثلا ناخذ البلاج نتاع les âges. Donc هذايا النومبر des employés الكوليكي, النومبر total des employés. mais احنا قال لي النومبر des employés âgés de plus de 55 ans. Donc c'est la fonction mb.si. Le plage à utiliser c'est l'âge, point virgule, ou le critère باش نحسب اللي أكثر من 55 عام. voilà عنا 3. هذه c'est une question de en plus. باش توا باش نمشي نشوف الكستيون suivante اللي هي le graphique. نمشي مع بعضنا نرجع للكستيون concernant le graphique. donc هنا عطاني un graphique déjà dessiné, inséré. قال لي dans une autre feuille de calcul que vous nommez graphique, créez un graphique comme l'illustre la figure séquente. donc هنا كنجي نشوف نتبع اش عندي في الجرافيك. عندي هنا les employés, les noms des employés, وهنا عندي l'âge, وعندنا deux sous forme de histogramme, l'âge و l'ancienneté. donc والتابلو الجرافيك شنو فيه un titre de graphique وفيه des titres, les titres des axes, donc employés ou H. Donc qu'est-ce qu'on va sélectionner? Donc je vais sélectionner le nom et prénom ou l'âge. On a l'âge ou on a l'ancienneté. ديما في الجرافيك ناخذ les titres متاع les colonnes مع insertion. donc un graphique sous forme de colonne. par exemple كيما هكا. هذايا الجرافيك متاعي. دونك باش نمشي نحطوه في فوي جديدة. كوبيي كولي كوبي كولي. باهي هنا الجرافيك متاعي ناقص. دونك ما فيش لي تيتر le titre du graphique ou les titres des axes. donc كيفاش نزيد les titres des axes. donc نمشي الديسبوزيسيون هنا في المنيو في les rubans disposition باش نزيد un titre au titre du graphique. donc نحبو يكون au-dessus du graphique. donc شعلنا في الجرافيك مكتوب âge / ancienneté. باهي عنا titre des axes. donc كيف هنا titre de l'axe horizontal principal. donc هنا c'est مكتوب employé je pense. employé
le titre de l'axe vertical ناخذ juste dans le sens horizontal voilà كيما هكا âge donc نعاود juste نذكر اللي هذه يتسمى تيتر دو جرافيك واللي زدتهم توا امبلويي اي اج يتسموا لي تيتر دي زاكس واللي على جنب اللي كي اكسبليك لي كولور اللي البلو سي بور لاج والروج بور لانسيانتي دونك هذه تتسمى لا ليجوند تفسر لي لي كولور كيس كي ريبريزونت لا ليجوند دونك وفما زاده النوسيون دي زيتيكيت دي دوني دونك لي زيتيكيت دي دوني مش اللي موجودين في لي زاكس هذوما لي فالور هذو لا des étiquettes باش نوريكم ان اكزامبل ديتيكيت مثلا فوالا دونك زدت هنا دي فالور كل بار كل هيستوغرام قداش الفالور مثلا هنا 55 هنا 40 61 35 اتسيتيرا دونك لي فالور هذوما اللي تلقاوهم الاعداد اللي في وسط الجرافيك هذوك مش معناها étiquette de données واضح الجرافيك باش دونك نسميه جرافيك الكيستيون اللي بعدها والكيستيون الاخرانيه قال لي extraire un filtre élaboré ou avancé extraire dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez anticiper les employés achetنا nom prénom et âge ayant le droit à la retraite anticipée معناها اللي عندهم droit à la retraite anticipée accès accepté donc كيف je dois préparer la zone d'extraction du résultat قال لي extraire nom prénom et âge donc عندي هنا nom et prénom et âge في feuille جديدة donc هذا هو le résultat ou zone d'extraction du résultat ayant le droit à la retraite anticipée donc je vais copier هذه le titre donc نحاول نحطه بعيد شوية باش نفرق على هذه الزون دو ريزولتا وهذه الزون دو كريتير دونك انهم اللي عندهم دروا على ريتريت انتيسيبي اكسي اكسبتي نحاول نكتبها كيما عندي في التابلو نزيد نثبت اكسبتي افيك ان سول او فوالا باش كيف نمشيو ليتاب الثالثة توا avancer filtre avancé copier vers un autre emplacement les plages قلنا ديما هي التابلو دو باز متاعنا الكبير من غير ما ناخذ كل موين من لوطا اتسيتيرا الزون دو كريتير سي لو كريتير هذايا وكوبيي دون كيف ناخذ ان نمبر او هزار تحتهم وما ننساش نعمل سيليكسيون تاع لي تيتر فوالا عندنا 1 2 3 4 5 employés qui ont droit à la retraite anticipée oui donc هذا السوجي نتاع 2014 à 11 heures